So let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we praise you because you're an awesome and mighty God. Padre, te adoramos porque eres un Dios grandioso. Lord, we ask for your infinite wisdom. Pedimos tu sabiduría infinita to guide us every day of our lives. Que nos guíe cada día de nuestras vidas. Lord, we need you so badly. Te necesitamos tanto, tanto, Señor. Give us your wisdom in our marriages, in our families. Danos tu sabiduría en nuestros matrimonios, familias, our places of work, nuestros lugares de trabajo, schools, escuelas, communities, comunidades. We just need more of your wisdom, Lord. Necesitamos más de tu sabiduría. Those who are governing, los que están gobernando. Lord, we need more of your wisdom. Necesitamos más de tu sabiduría. Lord, help us right now that our hearts would be open to receive your word. Ayúdanos, Señor, para que nuestros corazones estén abiertos a recibir tu palabra. Remove, Lord, any distraction. Remueva, Señor, cualquier distracción. Lord, help us to focus on you and help us to apply your word. Ayúdanos a enfocarnos en ti y aplicar tu palabra. Bless those that are here, those that are listening online, or those that will listen later. Bendice los que están aquí, los que están escuchando en línea, o los que van a escuchar más tarde. And Lord, we thank you because your word never comes back void or empty. Gracias porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Bless each one, bendice a cada uno, and use me as your instrument of grace. Úsame como tu instrumento de gracia. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. And God's people say, el pueblo de Dios dice, Amen. So this theme this year has been the wisdom of God. El tema del año ha sido la sabiduría de Dios. And we started that God is the source of wisdom, right? Dios es la fuente de toda sabiduría. Wisdom is one of his attributes. La sabiduría es uno de sus atributos. So we need to depend on God for true wisdom. Necesitamos depender de Dios para la sabiduría verdadera and his word, right? His revelation, la palabra de Dios, su revelación. And in James, we've talked about so many things. Hemos hablado de muchas cosas en el libro de Santiago. But if you remember back in chapter 1, verse 4, si se recuerdan el capítulo 1, versículo 4, it says that the goal, God's goal for us in Christ, is to bring us to complete maturity, not lacking anything. Acuérdense que la meta del Señor para nosotros en Cristo es llevarnos a la completa madurez, que no nos haga falta nada. So he lets us go through some trials, some difficulties, because God's going to use that to shape us and mold us and make us to be more like Jesus. Dios va a usar las tribulaciones, los retos, los problemas para moldearnos y hacernos más como Cristo. We've also learned the importance of prayer. Hemos aprendido la importancia de la oración, that we must live a lifestyle of prayer. Hay que tener un estilo de vida de oración, constantly in communication with the Lord, constantemente en comunicación con el Señor. And one of those aspects that we talked about recently is confessing our sins, right, to the Lord, and sometimes even one to another in circumstances where we're really struggling with something, right? Y también hay un lugar que debemos de confesar nuestro pecado al Señor y a veces unos a otros adentro de los parámetros de la palabra de Dios cuando estamos luchando con cierto pecado. Now I'm going to not re-preach that, no lo voy a predicar de nuevo, but what I want to say is that James is a letter that ends a little bit strangely in comparison to other letters in the Bible. La carta de Santiago termina un poquito raro en comparación a las otras cartas que leemos en la Biblia. If you look at Paul usually has a very good greeting and he has a very good salutation end of letter, right? Pablo tiene un estilo de carta, la apertura es clásica, el final, el cierra, but James just drops these last two verses with something that is so deep and challenging that many people have said these are the two most challenging verses to interpret in all of James. And I get to interpret that for you today bilingually. Praise the Lord. I'm excited though. I'm excited. Dice, gloria a Dios. Praise the Lord. Amen. I'm glad you're excited. I'm excited. Y los últimos dos versículos de Santiago están considerados por muchos como los más difíciles de interpretar de todo el libro de Santiago. Y imagínense, a mí me toca hoy el gozo de hacerlo y hacerlo bilingüe.
Pero el Señor está con nosotros. Amén. The Lord is with us. So please open your Bibles, if you haven't already, to James 5, 19 and 20. Abren sus Biblias a Santiago 5, 19 y 20. How many have been blessed by the Lord through the book of James? ¿Cuántos han sido bendecidos por esta carta por el Señor? Amén. All right. So the title of the message today is Restoring a Believer Back to God. El título del mensaje de hoy es Restaurando un creyente a Dios. Is it possible, Pastor, that a believer can even be in a situation that they need to be restored to the Lord? I believe biblically, yes. And I'll explain. ¿Es posible que un creyente necesita ser restaurado al Señor en algún momento? Sí, amén. Because sin is a reality in our world, right? El pecado es una realidad. Even for the believer, there is a fight, a battle going on inside of all of us, right? Between our new nature in Christ and the flesh. Siempre para cada hijo de Dios hay una batalla. La batalla es dentro de nosotros con la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, batallando con la carne. So let's look at this closely. Vamos a mirarlo muy de cerca. And I don't know if the clicker is anywhere. Our boxes have been there it is. All right. So let's read these two verses. Leamos los versículos. My brothers and sisters, we know that James is talking to the church, right? The believers, or at least those who are part of the congregation. If one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Hermanos míos, es obvio aquí que Santiago está hablando a la iglesia, a la comunidad de fe, por lo menos los que se reúnen en esa comunidad. Si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. May God bless the reading of His word to our hearts and minds. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros mentes y corazones. So I think I'm speculating here, but why does James close his letter with this? ¿Por qué cierra Santiago su carta con eso? Because if we're going to live by God's wisdom, we need to realize that unless we carry this out, all of that wisdom will be for nothing if we allow sin to come into our lives and destroy all the good that God has done, right? And not only that, we need to be on alert looking out for one another. ¿Por qué cierra la carta de esta manera? Yo pienso porque de todo lo que hemos hablado de la sabiduría de Dios, ¿de qué nos sirve toda esa sabiduría si permitimos que el pecado venga y nos robe de todo eso y destruya nuestras vidas? Y debemos que estar alertas y disponibles para ayudarnos unos a otros. Because maybe one of us one day might be the brother or sister that needs help. Amen? Porque tal vez uno de nosotros va a ser el hermano un día que necesita ayuda. God forbid, primero Dios no, but it could happen. And I would want to know that there's a brother and sister that loves me enough to say, Pastor, we love you too much to see you where you're at right now, right? Y que hay un hermano aquí, hermana, que me ama suficiente para decir, Pastor, no lo queremos ver así. Queremos ayudarlo. But God forbid, right? Primero Dios nunca va a suceder. But let's read about it because it has happened, ha sucedido, and it is painful y es doloroso. So number one, how do we restore a brother back to the Lord? ¿Cómo restauramos un hermano o hermana al Señor? Number one, it starts with a truth check. That's your first space, blank. Comienza con una verificación de la verdad. How many of you like truth? ¿Cuántos de ustedes les gusta la verdad? How many of you like to be lied to? You love to be lied to. You love to be deceived. ¿Cuántos les encanta ser engañados y que les mientan? Nobody. Isn't that funny? Whether someone's a Christian, an atheist, whatever, no one likes to be lied to. Sea que somos ateos, cristianos, a nadie le gusta la mentira. Interesting, right? Right? If there is no God and we make our own truth, how does that work? That we appreciate truth so much if anyone can make up their own truth.
¿Qué cosas? Que si nosotros amamos la verdad, pero decimos que no hay Dios, y nosotros somos los que establecemos la verdad, ¿cómo funciona eso de quién verifica la verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo amar la verdad y negarme al Dios que tiene el estándar más alto de la verdad? Él es la verdad. He is the truth. So let's talk about this, because James says, right, if one of you should wander from the truth, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, have you ever seen a believer, or at least someone that you've gone to church with, maybe for years, wander away from the truth? Has anybody ever seen that? I have. It breaks my heart. ¿Cuántos de ustedes han visto una persona que se han congregado con ellos, han servido aún con ellos, y ahora ellos que se han extraviado de la verdad? ¿Cuántos han visto eso? Qué doloroso. So what do? Do we just give up on them? ¿Tiramos la toalla? Ni modo. No. The Bible says no, you don't. No lo haces. God is calling us to look out for one another. El Señor nos está llamando a ¿qué? A ser atentos, de ayudarnos unos a otros. It's when we fall that we should most have a brother or sister to pick us up. Amen. Es cuando nos caemos que más necesitamos tener un hermano, una hermana que nos levante. Will we be that brother or sister? ¿Seremos nosotros ese hermano? I hope so. With the Lord's help, right? Mi esperanza es que sí, con la ayuda del Señor. So, how do we wander? ¿Cómo nos alejamos o nos extraviamos? I'm going to give you two areas. Les voy a dar dos áreas. This one is not in your notes, but you can take a picture on the screen if you want. Esto no está en las notas, pero pueden tomar una foto si quieren. But these are two very important areas. Son dos importantes áreas. The first way, we wander from the truth in our beliefs. Primero nos alejamos de la verdad en nuestras creencias. This refers to the complete body of Christian truth contained in Scripture. Esto se refiere al conjunto completo de verdades cristianas contenida en las Escrituras. In other words, it's either all of God's word or nothing. En otras palabras, ¿es completamente la palabra de Dios o no lo es? Because if I start choosing and picking, well, I like that part, I don't like that part, guess what? Now you become the authority, not God's word. Porque si empiezo a escoger las partes que me gustan y las partes que no me gustan, entonces yo me hago la autoridad en vez de la palabra de Dios. And that's what a lot of people are doing nowadays. They're saying only parts of the Bible. There is a very famous pastor right now, son of a very famous pastor, and he's a famous pastor and an author, and now he's saying that the Old Testament, you can just go ahead and throw it out. God forbid. Hay un pastor famoso, hijo de un pastor famoso, que en estos momentos él está tomando la Biblia y dice, el Antiguo Testamento lo puedes descartar. Qué horrible, qué horror. We need all of God's word. Necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. And we need to teach that to our children. Hay que enseñarle a nuestros hijos, and we need to model it. Hay que modelarlo. Do our lives reflect belief and trust in the Word of God? ¿Reflejan nuestras vidas confianza en la palabra de Dios? Like when you need an answer, cuando necesitas una respuesta, or you know someone that needs an answer, o conoces a alguien que necesita una respuesta, where do you go first? ¿Dónde vas primero? Hopefully, we're going to God's word first, right? Primero Dios, estamos yendo a su palabra primero. Not the advice column, right? No los consejos de la tele or somebody, a neighbor o un vecino, but God who has all wisdom and knowledge. Pero Dios que tiene toda sabiduría y conocimiento. And what else does it say? Some Christians start to believe things about God, Jesus, heaven, hell, themselves, and other significant truths that cannot be supported by Scripture, or in other words, the Bible. They are wandering away from sound doctrine, and it starts little by little. It's a slow process. It doesn't happen from one day to the next. Y mire lo que dice, algunos cristianos comienzan a creer cosas sobre Dios, Jesús, el cielo, el infierno, ellos mismos y otras verdades importantes que no pueden ser respaldadas por las Escrituras, se están alejando de la sana doctrina. ¿Y qué sucede? Poco a poco.
we open a door, abrimos una puerta. We start doubting some part of the Bible, empezamos a dudar alguna parte de la Biblia. And instead of checking it out, instead of praying and reading the Word and coming to a conclusion on the Word, we start following people's opinions. Y en vez de estudiar bien la Biblia y dejar que Dios nos dé paz y aseguranza, empezamos a buscar respuestas afuera. Be careful. Tengan cuidado. All right, so now, what's the other area? ¿Cuál es la otra área where we can start to wander from the truth? Que podemos alejarnos de la verdad. We can wander from the truth in our behaviors. Alejarnos de la verdad en nuestras conductas. This refers to the application of God's truth in our lifestyle. Right? Esto se refiere a la aplicación de la verdad de Dios en nuestro estilo de vida. Because we can say we believe in the Lord, but how do we live it? Podemos decir que creemos en el Señor, pero ¿cómo lo vivimos? I believe in the Lord, and yes, love the Lord your God, and love your neighbor as yourself, but the next day I'm cussing out my neighbor because he broke my fence, or he said something offensive. It happens. ¿Y qué? Decimos que creemos en amar a Dios con todo nuestro ser, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y el vecino el próximo día quiebra un pedazo de nuestra cerca y ya le tiramos unas malas palabras. So we need to live what we believe. Hay que vivir lo que dice la palabra de Dios. And our behavior says a lot. Nuestro comportamiento dice mucho. When we don't confess our sin, what starts to happen? We become hardened and less sensitive to the Holy Spirit. Cuando no confesamos el pecado, nos vamos haciendo más duritos de corazón. Ya no nos duele tanto, ya no estamos tan sensibles al Espíritu Santo. How many of you remember when you were first a believer and you did anything that you thought was offensive to God, and you'd even start crying and you'd be upset about it? That's how we should be. But sometimes we can slowly get away from the truth and we're not as sensitive anymore because we compromise and we say, you know what, this sin isn't such a big deal. This is a minor sin. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando primero eran cristianos y al pensar que podrían habían hecho algo para ofender a Dios, se ponían a llorar? Se entristecían. Oh, Señor, perdóname, te preocupabas. Pero hay cristianos que ahora, la sensibilidad de ellos es tan baja. Ya empezaron a poner los pecados. Oh, este pecado es un pecadito. Es una cosita pequeña. Y así, si vamos así, poco a poco el corazón se va endureciendo. And we can wander from the truth. Y podemos alejarnos de la verdad. We need to take sin seriously. Hay que tomar el pecado seriamente. Now, it doesn't mean we're under condemnation. No significa que estamos debajo de condenación. But we know what Jesus is doing in our lives, and we want Him to be honored in everything we do. Amen? No significa que estamos condenados, pero que nosotros queremos agradar tanto al Señor, queremos que toda nuestra vida refleje al Señor. So now, some Christians start to practice and do things that are not honoring to God. Others are themselves, they are not living by the truth. Algunos cristianos comienzan a practicar y hacer cosas que no honran a Dios, a los demás ni a ellos mismos. No están viviendo según la verdad. And they begin to wander from the truth. Y empiezan a alejarse de la verdad. So I want to share with you some other truths. Quiero compartir algunas verdades. You want to not wander from the truth? Then know the truth really well. Amen? And live it. ¿Querés no alejarte de la verdad? Pues conoce bien la verdad. Conócela y practícala. Because the more you know the truth and live it, the harder it is for anyone to deceive you and to entice you to leave the truth. Entre más conoces a la verdad, más te regocijas en la verdad, menos puedes ser engañado y tentado para dejar la verdad. So let me give you a couple of things. There's a famous saying, hay un dicho muy famoso. If we are born twice, we will only die once. I want you to think about that. Si nacemos dos veces, solo moriremos una vez. How many of you are in agreement with that? ¿Cuántos están de acuerdo? Where do we get that from? ¿De dónde lo sacamos? The Word of God, la Biblia.
So this is the truth. Esta es una verdad, right? If you're born twice, if you're born physically, but then you're born again spiritually, you will only die once. You will only die physically, but not spiritually. Si tú naces físicamente y después naces espiritualmente, naces de nuevo, solo vas a morir físicamente, no espiritualmente. And the reverse is true, el revés es verdad. But if we're born once, we will die twice. Pero si nacemos solo una vez, moriremos dos veces. We will die both physically and spiritually, being cut off from God forever. That is the worst thing that can happen to anyone. It should break our hearts to think that anybody is on this road. And it should inspire us to share the truth of God with people so that they can know the Lord and never have to face death twice. Amen? Pero si nacemos una vez, moriremos dos veces. Esta verdad nos debería de inspirar, nos debería de quebrar el corazón en pensar que alguien está en este camino, especialmente a alguien que conocemos. Y nos debe de inspirar para decirles la verdad de Jesús para que nunca tengan que enfrentar esto. Amén. But yet, sin has crept into our lives and we become what? We become more nonchalant about sharing the gospel because we don't feel the urgency. And so we need to ask ourselves, is the reason I'm feeling less urgency is that I've begun to wander from the truth a little bit? Hay que hacer una buena pregunta. La razón que tengo menos urgencia de compartir, si es así, ¿será que me estoy alejando un poquito de la verdad en alguna manera? Because we should have an urgency. Amen? Debemos de tener urgencia to share the good news, compartir las buenas nuevas. Now, let's keep going. On the back of your sheet, atrás en su hoja, I want to give you biblical reasons for the security of the believer. Quiero darles razones bíblicas para la seguridad del creyente, because many people have read James 5:19 and 20, and they go, oh, this verse is telling us that a believer can lose their salvation. Right? A believer can stray from the truth, they can sin, and then they lose their salvation. No, that scripture is saying that they can wander from the truth and there's a consequence, but it's not talking about spiritual death. It's talking about physical death. We'll deal with that in just a moment. But first we need to know that we have security as a believer. Amen? And people need to know that. Nosotros muchos leen Santiago 5, 19 y 20 y dicen, mira, un creyente puede extraviarse de la verdad, alejarse de la verdad, puede pecar y puede morir y ya va a estar desconectado de Dios. Pero eso en Santiago no es correcto. Está hablando de la consecuencia física de nuestro pecado físico. Para el creyente es la muerte, pero no está hablando de la muerte espiritual. Pero primero tenemos que tener seguridad como creyentes. Now, this is not a check so that I can sin and do whatever I want. No es un cheque que dice que yo puedo pecar y hacer lo que quiero, but it's security, es seguridad. So, number one, we are regenerated, born again. Nosotros somos regenerados, nacimos de nuevo. When you come to know Jesus, it's not just something you say and believe. If you're truly a child of God, you have been born again. Amen? Si tú eres un hijo de Dios, no solo es que oraste una oración, que dijiste unas palabras mágicas y que dices que crees. No, si conoces al Señor, has nacido de nuevo. Amén. Look at what it says in the Bible, and you can write down the reference. Ustedes pueden escribir la referencia al par de la declaración. So what does Titus 3:5 say? ¿Qué dice Tito 3:5? He saved us not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth, amen, and renewal by the Holy Spirit. And remember what Jesus told Nicodemus? You must be born again. Are you born again? Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y recuerden lo que Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Or do you just say you're okay with God?
o solo dices que estás bien con Dios? Or you think just coming to the building makes you okay? O creer que solo venir al edificio nos hace bien? Or carrying our Bible, o que andamos una Biblia? Have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? Number 2, we have a new nature. Tenemos una nueva naturaleza. Look at what it says in 2 Corinthians 5:17. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. You can write the reference, pueden escribir la referencia. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. We have a new nature. Tenemos una nueva naturaleza. Amen? A new desire, nuevos deseos. If you don't have new desires for God and His Word and to be with the Lord, something's wrong. Si no tienes nuevos deseos, hambre del Señor, estar con el Señor y en su palabra y el pueblo de Dios, hay algo que va mal. Right? When there is life, cuando hay vida, there is what? There is growth, hay crecimiento. When there is life, there is movement. Cuando hay vida, hay movimiento. You cannot be born again, have a new nature, and go, I guess I'll read my Bible whenever. I guess I'll go to church whenever. That doesn't make sense, right? No podemos nacer de nuevo, tener nueva naturaleza y seguir en lo mismo. Y decir, pues estudio la Biblia cuando quiero. Voy a la iglesia cuando quiero. What is your hunger? ¿Cuál es tu hambre? Because if you're born again, the spiritual food you need only comes from the Lord. Amen? Nothing can satisfy you the way that God's manna can satisfy you. Si has nacido de nuevo, tienes nueva naturaleza, nada puede satisfacerte, nada en este mundo como el Señor. Esa maná del cielo es lo único que te satisface. Are you hungry for the Lord? Do you have a new nature? Have you seen a transformation in your life? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes nueva naturaleza? ¿Has visto una transformación en tu vida? And you know why we say transformation and not change? ¿Saben por qué decimos transformación y no cambio? Change, anybody can change. Cambio, cualquiera lo hace, but then they can change right back. Pero después con el tiempo pueden cambiar de regreso. But transformation only God can do in you. Pero la transformación solo Dios puede hacer en ti. And when He does it right. Y cuando lo hace bien. And you know it and everyone else knows it. Y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. We are also sealed. Estamos sellados. I love this one. Me encanta este. How many of you know that you're sealed? ¿Cuántos saben que son sellados? Look at that. Look at what it says in Ephesians. You can write that down, Ephesians 1:13 and 14, Efesios 1:13 y 14. And you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. How many of you know that in the old days, when a king would send a letter, he would put his seal on the letter, and that way they knew it was really from the king? ¿Cuántos sabían que en los viejos tiempos los reyes ponían un sello en sus cartas para que cuando la gente recibía sabía, wow, esto verdaderamente es del rey? So when you have the Holy Spirit sealing you, you know that you truly belong to the Lord and you're His child. Amen? Para eso, cuando tienes el sello del Espíritu Santo, puedes tener seguridad que eres hijo de Dios y le perteneces al Señor. Do you know that truth? ¿Lo sabes? So, let me give you one more thing. Déjame darles una cosa más. These are 3 things that I always think about for myself. Siempre pienso en estas 3 cosas. Whenever I'm battling with insecurity in the Lord, because you're going to battle sometimes. Cuando yo estoy batallando con inseguridad, porque a veces va a suceder, right? A lie, viene una mentira, our flesh, nuestra carne. I always try to remember this. Yo trato de recordar esto. We have been justified in Christ, past tense. That's what Jesus did when we were born again.
when we came to faith. Hemos sido justificados en Cristo. Eso es el pasado cuando venimos a los pies de Cristo. We are being sanctified in Christ right now. That's God working in us day after day to make us more like Jesus. Estamos siendo santificados en Cristo ahora mismo. Esa es la obra del Señor que está haciendo en nuestras vidas de día a día. And we will be glorified in Christ one day when we receive a glorified body without any sin or death anymore. Y vamos a ser glorificados en Cristo un día cuando recibimos ese cuerpo sin pecado, sin mancha, sin muerte. How many of you are looking forward? ¿Cuántos están anhelando ese día? Amén. But how many of you know that you're already so blessed? You're already sitting in heavenly places in the Spirit. ¿Cuántos saben que ya están bendecidos y están sentados en lugares celestiales en el Espíritu? So when the devil tries to come with a lie, you respond with the truth of God's word. Cuando el diablo trata de venir a ustedes, hermanos, con una mentira, responden con la verdad del Señor. And I want to add something else. Some of you might be wondering why I'm doing this, but I want to make sure you do not misunderstand the scripture. Tal vez se preguntan por qué estoy diciendo todo esto, pero quiero que no malentiendan la escritura. However, as secure as we are in Christ, de lo seguro que estamos en Cristo, if we on this earth as God's children disobey the Lord, and we get further and further away from his truth, remember, God disciplines his children out of love. There are earthly consequences for our decisions, even as Christians. Acuérdense, aún como hijos de Dios tenemos responsabilidad y hay consecuencias por nuestras decisiones, y el Señor ama a sus hijos. Por eso el hijo que sigue en el pecado, sigue alejándose de la verdad, sigue en el mal camino, Dios disciplina a sus hijos por amor. How many of you are thankful that God disciplines? ¿Cuántos dan gracias que Dios disciplina and that he doesn't punish y no castiga? See, punishment is not for children. Discipline is. El castigo no es para los hijos, la disciplina es. Did you know that? Because discipline, the goal of discipline is I'm going in the wrong direction and it's to correct me and get me back in the right direction. La meta de la disciplina es voy en mal camino y ahora ¿qué? Quiero ser corregido, estoy siendo corregido para ahora estar en el buen camino. Amén. But punishment is just you broke the law and this is the payment for breaking the law. How many are we glad that the Lord disciplines us and not punishes us? Pero el castigo es simplemente has quebrado la ley y esto es el castigo. ¿Cuántos dan gracias que en Cristo no recibimos castigo, pero disciplina? Amen. In Christ. Now, this is where I'm going. Para aquí voy. There is a discipline that is so severe in the Lord that it can lead to death, physical death, if we don't stop. And we don't repent. Hay una disciplina del Señor que es tan severo, si seguimos y seguimos, no escuchamos al Señor, no nos arrepentimos, no confesamos nuestro pecado, que puede llevarnos a la muerte física. But again, because the Lord disciplines the one he loves, porque el Señor disciplina a los que ama. Hebrews 12:6, Hebreos 12:6. So you guys don't think I'm inventing it, para que no piensen que lo estoy inventando. And then now read with me 1 Corinthians 11:29 and 30. Primera de Corintios 11, 29 y 30. Now we do the Lord's Supper once a month. Hacemos la cena del Señor una vez al mes. And we often don't read these verses. Y muchas veces no leemos estos versículos. These were Christians in Corinth. Estos eran cristianos en la ciudad de Corintios. And look at what was happening with some of them because of their disobedience and wandering from the truth. Y mire lo que sucedió con algunos de ellos por su desobediencia y no escuchar al Señor. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. And that's the nice way of saying have died. No lo tengo bien ahí, pero lo voy a leer bien aquí. Por eso traemos nuestras Biblias. Miren conmigo. Primera de Corintios 11 y vamos a leerlo claramente. Primera de Corintios 11
29 y 30. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Wow. En el español lo dice bien claramente. En inglés dicen que algunos se durmieron, pero estaba hablando así, durmieron como permanente. Okay? You don't want that. No quieres eso. Some of you might be going, Pastor, I don't know. You're kind of, I don't know. That may not be enough. Let me give you another one. Para algunos no están convencidos, miren otro. 1 John 5, 16 and 17. Miren Primera de Juan 5, 16 y 17. If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death. So in other words, John is saying there are sins that lead to death and others that do not. Wow. You should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lo lleva a la muerte, en otras palabras, hay pecados que llevan a la muerte y otros que no. Ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Y mira el 17 para hacerlo aún más claro. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death. And like we saw in the other one, there is sin that does. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Y de la misma manera podemos concluir en el otro versículo que hay pecado que nos lleva a la muerte. Why? Because God disciplines his children. Porque Dios disciplina a sus hijos. May we never ever get to the point that we have to be disciplined like that. Primero Dios, que nunca lleguemos al punto de tener que ser disciplinado. But if you continue to wander from the truth and what you believe and how you live, and it is not what the Lord desires, that is the ultimate discipline of the Lord. He'd rather take you home than for you to continue destructive behavior for yourself and others. El Señor nos ama tanto que llega a un punto, si el Hijo de Dios sigue en su creencia mala, en su comportamiento malo, si Él continúa de esa manera, el Señor prefiere llevarnos a casa en su misericordia que sigamos destruyéndonos a nosotros y a otras personas. Not an easy word, right? No fácil. But we got to preach the word. Hay que predicar la palabra. But there's some good news. Hay buenas noticias. So number 2. If we're going to lead a believer back to the Lord, si we're going to restore a believer back to God, si vamos a restaurar un creyente de regreso a Dios, it requires reminding them of the truth in love. Requiere recordarles de la verdad en amor. How many of you like love? ¿Cuántos les gusta el amor? Everybody. Todos. How many of you know that I'm telling you what I'm telling you because I love you? Not because it's easy. There are some sermons that are not easy, guys. But out of love, I got to tell you the truth of God's word. ¿Cuántos saben que yo les digo lo que les digo porque los amo? Porque hay palabras del Señor que no son fáciles, pero hay que decirlos por amor. Okay? I hope you know that. Hope you know that I love you. Espero que sepan que los amo and that the Lord loves you even more. Y que el Señor los ama aún más. So look at Philippians 2:12. Miren Filipenses 2:12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. This is also one of the most misunderstood verses. Este es un versículo muchas veces malentendido, but let me tell you what it means. To work out your salvation in fear and trembling is not talking about being saved by works. It's saying the way you would work out something with somebody in a conversation, someone you love, right? You want to get to the truth. You want to know where you are with God, and you are so respectful of God, so sincere in wanting to know God that you will do whatever it takes for you to know that you have peace with God, right? That you're not going to be superficial in your salvation, but you're going to know that you know that you know that you belong to God.
Amén. Esto está hablando de una salvación no superficial, hermano. No está hablando de que nosotros vamos a obrar para nuestra salvación, pero está hablando que tenemos tanta reverencia al Señor, tanto respeto al Señor, que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para entendernos bien con el Señor y que sabemos que somos hijos de Dios. And it's by His grace, por su gracia, not by works, so that no one can boast. No por obras para que nadie se jacte. But are you convinced? ¿Estás convencido? Because God wants you to be convinced. Dios quiere que seas convencido. And you know what that brings in your life? Humility. ¿Sabe que nos trae a nuestras vidas? Humildad. Because once you have humility, cuando tienes humildad, look, humility towards God leads a person to be evangelistic and edifying to others. La humildad hacia Dios lleva a la persona a ser evangelizadora y edificante para los demás. Why? Because when you realize that there's nothing about you that makes you right with God, that it is God's work, and that all you've done is surrender to the Lord. God has done the saving, the transforming. It humbles you towards God and others. And you begin to be motivated out of love to want to help people come back to God. Es cuando tienes ese entendimiento que eres salvo, no por tus obras, no por nada en ti, pero simplemente al arrodillarte, al rendirte al Señor. El Señor te ha transformado. Él ha hecho la obra y te das cuenta que es obra del Señor, no tuya, y estás agradecido. Y eso te da una humildad hacia Dios y los demás. We've said it before, right? If you're a Christian, you're like the beggar who has found bread and you just want to let other beggars know where the bread is. Hay una gran analogía que uno como cristiano simplemente es alguien que encontró pan, espiritualmente hablando, y simplemente estamos diciendo a otros beggars, por dioseros, ¿dónde está el pan? ¿Me entienden, hermanos? We should never look down on anyone else. No debemos de ver de menos a nadie. No matter what they've done, no importa lo que han hecho. I go minister at a prison every week. You should know some of the stories are horrific. Guess what I don't do? I never focus on their story. I focus on God's story and what He can do to transform their lives. Because if not, I'd be looking down at everybody. And I'm sure somebody could look down on me. But guess what? All of us have sinned and fall short of the glory of God. All of us need the gospel, need Jesus. Yo voy a la prisión cada semana, hermanos, y las historias que hay algunas historias de horror. ¿Y saben lo que yo hago? Jamás me concentro en eso. La verdad es que yo ni quiero saber la historia. Porque yo lo que quiero es concentrarme en la historia de Cristo y cómo Cristo puede transformar la historia de ellos. Y cuando yo hago eso, yo no puedo mirar a nadie de menos. Y me imagino que alguien puede mirarme a mí de menos, pero la verdad es que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos el evangelio y la salvación de Cristo. Everybody. So be more humble in the Lord. Hay que ser más humildes en el Señor. And why do I say that, right? Ephesians 4:15, so that we can truly do this. ¿Por qué lo digo? Para que verdaderamente hagamos esto. And I'm almost done. Casi termino. Thank you for listening with your heart. Gracias por escuchar con el corazón. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ Jesus. Does that sound familiar? Mature and complete and not lacking anything. Amen. Más bien a vivir la verdad con amor o decir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Suena familiar? De ser maduros, de ser más como el Señor, imperfectos, imperfect, and still fighting the good fight, luchando la buena lucha, but knowing that the Lord is going to take us all the way home. Amen. Sabiendo que el Señor nos va a ayudar a terminar la carrera bien. We don't want to just begin it well. No queremos comenzarlo bien. We don't want to just be halfway through, llegar a la mitad. We want to finish well. Queremos terminar bien. Amén.
How important is it to speak the truth with love? How many of you have had somebody tell you the truth, but they did it in a way that was so nasty, so mean, you couldn't hear what they were saying? ¿Cuántos han tenido a alguien que les ha dicho la verdad, pero la han hecho en una manera tan grosera, tan fea, que no pudieron escuchar lo que estaban diciendo? We need to ask the Lord to help us to speak the truth in love so that people can be restored back to God. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a hablar la verdad en amor para que la gente sea restaurada a Dios. Truth without love is brutality. La verdad sin amor es brutalidad. But love without truth is sentimentality. Pero el amor sin la verdad es sentimentalidad. We need love, truth together. Necesitamos el amor y la verdad juntos. Amén. The last point, el último punto. If we're going to restore people back to God, we'll restore believers or anybody else, si vamos a restaurar a creyentes o cualquier otro de regreso a Dios, we need to understand that it is a calling from God. Es un llamado de Dios. It's a calling from God. James finishes his letter by saying, God is calling us. Santiago está terminando su carta diciéndonos que Dios nos está llamando. Do you guys remember Isaiah 6? ¿Cuántos recuerdan Isaías 6? Isaiah, prophet of God, Isaías, profeta de Dios. And he had a vision, tuvo una visión. The presence of God, la presencia de Dios. And God was so holy, that he said, I'm such a sinner. I don't deserve to be in the presence of God. Y es tanto la santidad, la bondad de Dios que Isaías dice, yo soy un vil pecador, no tengo derecho de estar en presencia de Dios. And the angels were saying, holy, holy, holy. Los ángeles decían, santo, santo, santo. And Isaiah was cut to the heart because of his sin. He said, I'm a man of impure lips. Imagine a prophet who speaks the word of God says, I'm a man of impure lips. Él siendo profeta de Dios dice que yo soy un hombre de labios impuros. But then God does the miracle when we are broken before God. Cuando somos quebrantados ante Dios, Él hace el milagro. He sends one of the angels, right? He grabs one of these fire things, agarra una cosa de fuego, and he brings it to touch Isaiah's lips. Y lo viene y lo trae eso a los labios de Isaías, symbolizing God's purifying, right? Simbolizando lo purificante. Symbolizing what Jesus did for us on the cross. Simbolizando lo que Cristo hizo. Jesus is the purifier. Cristo es el que purifica. No one will ever purify you the way Jesus can. Nadie te puede purificar como Cristo. How many of you will say like Isaiah, here I am, Lord, send me? ¿Cuántos entonces van a poder decir, heme aquí, Señor, envíame? You know, the only way to recognize our calling is to recognize the first calling of salvation. La única manera de responder a este llamado es reconocer el primer llamado a la salvación. Look at what it says, 2 Corinthians 5:20, 2 Corintios 5:20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. I pray that God will make this more our heartbeat every day. Yo le pido a Dios que haga esto más nuestro latido de nuestro corazón as we work with people, trabajando con las personas, as we go to school with them, mientras vamos a la escuela, as we play sports with people, jugando deporte, that God would help us to see someone that badly needs to be reconciled to God. And that God can use you and me to be ambassadors, to tell people there's a way. There's a way. There's a way, and his name is Jesus. There's a way to be made right with God.
y que nosotros veamos la necesidad de las personas de Cristo y que nos toque el corazón y que seamos embajadores que le diga a la gente, hay un camino, hay una manera de regresar a Dios y se llama Cristo, Jesús. The only name by which man can be saved, el único nombre por medio de quien podemos ser salvos. One last scripture, un último pasaje, Matthew 7:22 and 23, Mateo 7:22 y 23. Jesus here is talking about judgment day at the end. Aquí Jesús está hablando del día del juicio al final. And he says, many will say to me on that day, Lord, Lord, we did not prophesy in your name. Did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons? And did we not perform many miracles? In other words, there's going to be people that say, look at all, God, look at all I did for you. Look at what I did. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y van a hablar de lo que ellos han hecho. But look at what Jesus says. Mira lo que dice el Señor Jesús. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Y yo entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. What does that tell us? That salvation is a relationship with God. We have to know Jesus. La salvación es una relación con Dios. Hay que conocer a Jesús. And that's a process that only you and God, right? Es un proceso que solo tú y Dios pueden pasar. That's why the Bible says, work out your salvation in fear and trembling. So that you can know that you know that you know Jesus. And that you're His. No matter what. Por eso la Biblia dice que tenemos que trabajar esa salvación en el sentido de conocer bien. Que sabemos que somos de Cristo. Y tener esa seguridad. So 2 quick applications, they're there on the back. 2 aplicaciones para terminar. We need to actively seek out individuals who may be drifting away from their faith by offering support, encouragement, and prayer when needed. Okay? Y estamos hablando de la aplicación, cómo vamos a prácticamente ayudar a una persona, especialmente un creyente que se ha alejado. Necesitamos buscar activamente a las personas que pueden estar alejándose de su fe, ofreciéndoles apoyo, aliento y oración cuando sea necesario. And we can apply this to someone who's not a believer. También lo podemos aplicar a una persona que no es creyente. How many people need prayer? ¿Cuántos necesitan oración? You know, sometimes I've thought maybe we should just put on shirts that say need prayer and then just go to downtown San Rafael and just see what happens. See what happens. See what the Holy Spirit does. Right? We think, oh, I gotta have a big speech and I've got to say all these things. You just need to be open. You just need to be loving. You just need to say need prayer, right? Need support, need a conversation, because Jesus can do the rest. Why do we make it complicated? Yo a veces he pensado, tal vez si todos nos pusiéramos una camisa que dice, necesitas oración, y vamos al downtown y ahí nos ponemos y dependemos del Espíritu Santo y ver qué conversaciones el Señor trae. Cuando llegamos con un corazón abierto en el Señor, no creemos que el Señor puede hacer algo grande, que no tenemos que tener grandes palabras, no tenemos que tener un speaker o lo que sea. And the last one, y el último, we need to lovingly approach them with the truth. And use our words and actions to gently guide them back to a stronger relationship with God. Again, this can apply to an unbeliever, obviously with the appropriate to them, right? Necesitamos acercarnos a ellos con amor y decirles la verdad y usar nuestras palabras y acciones para guiarlos gentilmente o suavemente de regreso a una relación más fuerte con Dios o una relación con Dios si no conocen al Señor. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Where are you at today? ¿Dónde están? Are you the one that needs to be restored to the Lord? ¿Tú eres el que necesita ser restaurado? Are you realizing that God wants to use you to restore some people back to Him? ¿O te das cuenta que Dios te quiere usar para restaurar? Maybe you have a friend. I know someone we've been praying for weeks and they were going to come today, but somehow the devil must have got in the way because they're not here.
but God is at work. The fact that we've been praying says there are those who are opening their heart and saying, God, would you use me to touch my friends? Hay un joven que hemos orado por ellos por semanas y hoy iba a ser el día que iban a llegar. No sé qué pasó. Pero el punto es que hay corazones abiertos que dicen, Señor, heme aquí, envíame, úsame para tocar a mis amistades. This life is temporary. Esta vida es temporal. If your life were to end today, would you truly know that you know the King of Kings and Lord of Lords? Do you know that you have the security that you're going to be with the Lord forever? Esta vida es tan rápida, es tan corta. ¿Tienes hoy esa seguridad en Cristo? Que conoces el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si hoy es el último día, estás sellado en Él. You are sealed in the Lord. Si no, cry out to the Lord and ask Him to give you what only He can. To touch you, to bring that repentance and faith, and to trust Jesus as Lord and Savior. Cry out and ask Him. Pídaselo al Señor ese perdón, ese arrepentimiento, esa fe para tener tu vida transformada so that God can use you to bring others back to Him, para que Dios nos use para traer otros a Él. Or maybe you're a Christian that just needs to get more serious about God's truth. O tal vez eres hijo de Dios que se tiene que poner más serio. God wants to fill this place with people that will know Jesus. Dios quiere llenar este lugar con personas que quieren de Jesús. Heavenly Father, I thank you for everyone. Gracias, Padre, por cada uno. Thank you for your word that never comes back empty. Gracias por tu palabra que nunca regresa vacía. Lord, I know you're talking to each person. Yo sé que estás hablándole a cada persona. Lord, help us to listen and obey. Ayúdanos a escuchar y obedecer. To trust you and follow you, confiar en ti, seguirte, to not wander from the truth, no alejarnos de la verdad, in our beliefs, en nuestras creencias, in our behavior, en nuestro comportamiento. Lord, we pray for saving faith for those who have not come to that place in Christ. Pedimos por esa fe salvadora para los que no han llegado a ese punto. Lord, we pray that you would wake us up and use us to be ambassadors, helping other people come back to you. Úsanos como embajadores, ayudando a hermanos a regresar a ti, o personas por primera vez que se entreguen, or that you might use us to bring someone, Lord, to know who you are. Use us as your instrument. Úsanos como tu instrumento. Bless each one, bendice a cada uno, and Lord, help us to live by your wisdom. Ayúdanos a vivir por tu sabiduría. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, and God's people say, el pueblo de Dios dice, amén. Can we give the Lord the praise? Le podemos dar al Señor la alabanza.